तुई तो लालबान बीबी आमे हेमु सबे चिड़िया टेका आ गया स्पेशल मते सोढो बोली कि कहि जन आ पदे ताकल लागी का हला जे कहू जन मद मद गुटे अंता जिनिस है भल कर जदी ताहाके लगाई पारबो बहुत किछि काम देसी आर ओतका जदी हेई जायसी सब ओकालिया जायसी हो कि नहीं एते लगी पेगे पीले मद रे बाबू पेगे पीले मद रे बाबू सब खाद्य हजम सत की नहीं पेगे पीले मद रे बाबू सब खाद्य हजम 2 नंबर पेग पीले दोदा गुड़ा दुखा कम जेबरा गुड़ा दुखा 2 नंबर पेग पीसो 3 नंबर पेग पीले भाई सुखे लागसी निदो 3 नंबर पेग पीले रे भाई सुखे लागसी निदो 4 नंबर पेग पीले दोदा बाहर सी उत्पत्ति आपद छोड़ू 4 नंबर पेग लगई जाओ हेल नहीं तो अरे 5 नंबर पेग पीले दोदा
নিজকে ভাবসন শঙ্কর গুরু 5 নম্বর প্যাক পিলে দাদা ভাবসন নিজকে শঙ্কর গুরু আর 6 নম্বর প্যাক পিলে ভাই এতর উন্ডা ঘেসরা শুরু জানবো এতর যেন মানে টিকে উন্ডা ঘেসরা সেমানে আর লিমিট তি নাই ন হেতি লাগি আরে চাহা পিব ফুকি ফুকি পান খাবো কলে মদ পিব ঢালি ঢালি দেশি কুকুরে জলে দাদা শিব শঙ্কর গনু আপন কথা নেন আরাম সে রহন সমস্তে যেহেতু আমার কার্যক্রম আর আধা ঘন্টা আছে আধা ঘন্টা দিয়ে আপন মানে এনজয় করুন কার্যক্রম আপন মানে সাকসেস করবে কি মা ভৌণী মানে ঠিক তালি হেবার কথা আপন মানে অলগাড় কি ধ্যান ন দন জোরদার তালি হেবার কথা কসারি পড়ার গর্ব আর গৌরব আপনকৰ 25 তম এটা হচ্ছে সিলভার জুবলি शिव पार्वती महोत्सव है ई उत्सव के महोत्सव आपण माने करबे एतले कोशिकरी बरकस ताली हेबर कथा आउ आधा घंटा दी नाची टेकी करी हमें कार्यक्रम के सफल करबा एतले असो पहलारो आर के रक्षा आसवार आगुर में अनुरोध करबे मिस्टर खीरत कुमार को से गुटे गीत गाबे तार पर आर के रक्षा को अनुरोध करबे दो लोग हमें सिकरी कार्यक्रम आगे बढ़ाबे हो गया पहले बहुत कम टाइम से प्रोग्राम था